pensamentos em sua cabeça. Como que isso move elas? Wow. Bitte. Und deswegen habe ich mich in der letzten Zeit auch sehr viel mit Neurologie und Neurowissenschaften und den ganz modernen Mitteln, wie Bewusstseinsveränderung geht, beschäftigt. E por isso eu me ocupei nos últimos anos com neurologia, os estudos neurocientíficos. Bitte den letzten Punkt, den Sie gesprochen haben. Die Frage, wie geht Veränderung von Bewusstsein und Denken, wie geht das? E a alteração, né, do estar consciente, né, a percepção da consciência, como isso atua no ser humano. Okay. Und eine entscheidende Frage für mich war dann, wie wirkt das, was man sieht und was man berühren und anfassen kann, also was materiell ist, mit dem zusammen, was man nicht sieht, was man nicht anfassen kann. Also mit Energien und diesen virtuellen Welten oder diesen Energiefeldern. Wie geht das? E a pergunta principal aí seria como interagir entre aquilo que nós materialmente vemos, tocamos, com aquilo que não podemos ver e que está nesse campo que a gente pode chamar de virtual, né? Como esses dois campos podem então se interrelacionar aí e trabalharmos com isso. Wow. Und auf diesem Weg habe ich das Wort Synergie lieben gelernt. Und für mich ist dieses Wort heißt also zusammenwirken. Wie wirken Dinge zusammen? E nesse meu caminho eu aprendi a amar a palavra sinergia, que significa sinergia, que significa como caminhar junto com estes campos, cooperar com estes campos. Gut. Und nach vielen, vielen Fortbildungen und Kursen und ich weiß nicht, was ich da alles gemacht habe, war für mich klar, ich will nicht noch eine Methode und noch eine Methode lernen, sondern ich wollte wissen, was ist allen Methoden gemeinsam, der gemeinsame Kern. E após muitos estudos, muitas formações, eu não queria trazer mais um método para vocês, né? Eu queria descobrir qual é o ponto central, qual que é a essência de todos os cursos, qual que é o essencial em todos os cursos. Okay. Und dabei habe ich dann bin auf einen Amerikaner gestoßen, ein Genie, vielleicht kennt ihr den, das ist der Buckminster Fuller, das ist ein Architekt, der ganz viel mit Körpern gearbeitet hat als Architekt und der lebt jetzt nicht mehr, der hat mich auf die zentrale Idee gebracht, wie man diese ganzen Dinge auf einen einfachen Punkt kriegt, wo alles quasi den gemeinsamen Kern hat. Also der Buckminster Fuller hat mich auf diesen gemeinsamen Kern gebracht. Yeah. Sein Name ist Buckminster Fuller. Buckminster Fuller. E nesse caminho eu descobri gênio, né, norte-americano, Buckminster Fuller, né, que é arquiteto, e ele trabalhava com uma série de modelos, de esquemas, e com esses diversos modelos e esquemas a gente poderia chegar a pontos centrais, ou então a essência da questão em si. Né? E isso ele me ensinou. E, infelizmente, este profissional não é mais vivo, mas ensinou o Dr. Hans Heim. Hat dich beigebracht, né? Ja, also die Ideen, ne? Inspiriert. Desculpe, ele, na verdade, as ideias dele inspiraram o Dr. Hans. Ja.
Und aus dieser Inspiration und vielen Dingen, die ich gemacht habe, zum Beispiel habe ich ganz viel Kinesiologie. Kennt ihr das? Kinesiologie, Muskeltest und sowas? Kennt ihr alle? De tudo isso que eu aprendi, uma das coisas que eu trabalhei bastante foi cinesiologia. Vocês todos aqui conhecem cinesiologia? Ja, Muskeltest. Okay. O teste muscular? Ja. Vielleicht kennen ein paar. Vielleicht. Ja. Im Metaforum haben wir schon darüber gesprochen, Herr Heinz. Genau. Und im Rahmen dieser Ausbildungen habe ich dann ein Modell entdeckt für mich, was ich dann ausprobiert habe, was ich damit alles machen kann. Das Modell erzähle ich dann gleich. Ne? E no enquadramento, né, dessa teoria, né, trazendo a cinesiologia e outros, eu acabei chegando a um modelo, né, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas que de certa forma traz essa ideia do essencial, do central aí. Okay. Über Buckminster Fuller habe ich ein Modell entdeckt, was sich überall wiederfindet. Com Buckminster, eu acabei descobrindo um modelo que repetidamente se encontra novamente em muitos outros modelos. Quer dizer, ele é um padrão muito evidente em tudo. Gut. Also er wiederholt sich immer wieder. Genau. Und dieses Muster ist auch in uns Menschen eingebaut. E este padrão, ele também está, de certa forma, construído em nós, né? Em nosso ser. Jedes Kohlenstoffatom, ich weiß jetzt, ne? Verstanden? Kohlenstoffatom in uns? Ja? E, cada célula nuclear, carbono, né? Carbono que há em nós, em nosso corpo, ja. Genau. Dieses Kohlenstoffatom hat die gleiche Struktur wie dieses Modell. As células de carbono, quer dizer, os átomos de carbono em nós, elas têm o mesmo modelo deste padrão que o Dr. Heinz está falando. Okay. Und weil das so ist, und das ist so evident oder selbstverständlich, merkt man das gar nicht, wie zentral das ist. E já que isso é uma coisa tão comum, tão evidente, muitas vezes a gente nem percebe o quanto isso é recorrente, quanto isso é central. So, und wenn man einmal dieses Muster gesehen hat, ich zeige es gleich, wie das aussieht, dann merkt man, dass wie ein universelles Werkzeug, was man für alle Systeme benutzen kann. E quando percebemos esse padrão, entramos em contato com algo que é universal, que podemos, de certa forma, utilizar em quase todos os sistemas. Ja. Es ist ein Modell, das kann man auf Störungen, auf Traumata, auf Familiensysteme, auf Firmensysteme und auf die intelligenten Felder anwenden. Uau. Esse é um modelo que nós podemos, de certa forma, aplicar em conflitos, em traumas, em sistemas familiares, em sistemas empresariais, assim como outros sistemas também. Okay. Ich zeige mal das Modell und der Name ist, ich weiß ihn in Deutsch und in Englisch, aber auf Portugiesisch weiß ich nicht, wie das Ding heißt. Ich stelle mich mal hin, damit man das sieht. Das ist diese Figur hier. So, dieses Ding, das heißt Tetraeder. Ich zeige es mal in klein. Ja. Eu vou mostrar o modelo para vocês. Esse é um modelo muito conhecido, né? Não sei como se fala isso em português. O nome disso é tetraedro, né? Eu acabei vendo diversos vídeos do Dr. Heinz e acabei chegando nesse modelo aí. Ou seja, ele acabou de mostrar para a gente esse modelo tetraedro, é isso que ele usa.
Also hier auf Portugiesisch sagt man Tetraedro. Tetraedro. Okay. Also der Tetraedro ist ein Kernmodell, das in ganz vielen Bereichen eingesetzt wird. Und diese Tetraedro-Struktura, ja, die findet man also zum Beispiel auch in unserem Gehirn und ganz viel findet man die. Ne? So. Und, ou seja, o senhor Heinz está falando que esse modelo ele é tão central que a gente pode chamar ele de caroço, é um caroço central. Ele se encontra, inclusive, como modelo estrutural em nosso sistema neurológico. Né? Você consegue encontrar esse modelo lá, essa estrutura lá. Tá? Und alles, was existiert, kann man als Tetraedermodell beschreiben. E tudo que existe poderíamos declarar como modelo tetraédrico. Und damit dieses Modell existieren kann, braucht es verschiedene Kräfte, die zusammenwirken. E para que esse modelo existe, são necessárias diversas forças que atuam. Und ich benutze das als Intelligenzmodell. Es gibt 5 Intelligenzen, die zusammenwirken, damit Materie und intelligente Felder entstehen. E eu uso a noção de modelo de inteligência. Existem 5 modelos de inteligência que atuam nesse tetraedro. Genau. Also vieles, was ich erzähle, kann man mittlerweile mit physikalischen und quantenphysikalischen Theorien auch belegen. Nós também podemos relacionar isso com diversas teorias da física ou da teoria quântica. Nós podemos relacionar também com o tetraedro e com essa teoria nuclear central aí. Und es hat sehr viel auch mit unseren Gehirnstrukturen zu tun. Tem muito a ver com nossas estruturas cerebrais. Und ich sage mal, die Intelligenzen, die wesentlichen, die zusammenspielen. E eu vou falar das inteligências essenciais que estão atuando aí, as 5 inteligências. Ja. Das ist die rationale Intelligenz. A inteligência racional. Entspricht unserem linken Gehirn. Que corresponde aí ao nosso lado esquerdo, né, de nosso cérebro. Dann die emotionale Intelligenz. E aí a inteligência emocional. Entspricht unserem rechten Gehirn. Que corresponde ao nosso hemisfério direito. Dann gibt es eine strukturelle Intelligenz, Inteligência estrutural. Okay. Und das entspricht unserem Rückenmark und Kleinhirn. Isso corresponde ao bulbo traseiro que temos aqui, né? A parte traseira de nosso sistema cerebral. Und dann gibt es noch eine vierte, diese Intelligenz, das ist die Verbindung unserer Gehirnhälften. Das ist das Corpus callosum. Existe, das ist genau so sagt man es hier auch. Existe o corpo caloso, que é exatamente a união entre hemisfério direito e esquerdo. Corpo caloso. Corpo calloso. Und Corpo callose ist auch die Verbindung zu den Welten, die man nicht anfassen kann. E esse corpo caloso também é correspondente a essas áreas que nós não podemos conceber exatamente. Entschuldigung, das habe ich nicht richtig verstanden. Also, über diese vierte Intelligenz, ja, im Gehirn, kommt man, wenn man das trainiert, in die anderen Welten, in die virtuellen Welten, also in die Energiefelder. Ok. Eu não tinha entendido direito, ele me explicou. Quer dizer, através desse corpo caloso, da ligação entre hemisfério direito e esquerdo, também é possível acessar estes outros mundos, ou seja, esses mundos virtuais, não visíveis, mas que estão aí, né? Que estão atuando aí.
Danke. Virtuais, das ist schön. Ja. Virtuais, genau. Gut, also ich benutze nun dieses Modell, um das, was ein Mensch lernt, an Schönem, an Schlechtem, an Schmerz, an Leid, um damit umzugehen und zu verändern, also zu wandeln. E eu utilizo isso, né, essas inteligências, para aquilo que causa dor, para aquilo que causa sofrimento, para aquilo que causa conflito ao ser humano, para que nós possamos transformar isso de uma maneira que o ser humano possa lidar com isso, com esse conflito. Sehr schön. So, und ich gehe davon aus, dass jeder Mensch ein unglaubliches Potenzial hat, unglaubliche Möglichkeiten. Und viele haben noch gar keine Ahnung, was ihnen möglich ist. Ne? Eu acredito que o ser humano ele é capaz de coisas impossíveis, né? Ele pode alcançar muitas coisas e muitas vezes ele não tem a noção desse potencial que ele carrega dentro de si. Isso é algo que eu acredito. Und ein Weg dazu ist auch die Entwicklung von Intuition. E caminho para isso seria o desenvolvimento da nossa intuição. Und für Intuition braucht man sehr viel Empathie und Gefühle. E para a intuição precisamos de muita empatia, sentimentos. Und wir alle haben diese Intuition, mehr oder weniger. Todos nós temos essa intuição em maior ou menor grau. Und ich benutze den Begriff erweiterte Intuition. E aqui eu utilizo o termo intuição estendida. Genau, das heißt, ich werde mir meiner eigenen Intuition bewusst und kann die trainieren wie ein Werkzeug, um noch mehr wahrzunehmen und zu erkennen. Ou seja, isso significa eu vou perceber essa minha intuição aqui e vou treinar ela para capacitar ela a ampliar a minha consciência também para outros campos, para além de mim, ampliar essa capacidade intuitiva em mim. Und deswegen interessiert mich jetzt auch, ich werde immer neugieriger auf Brasilien und die Brasilianer. E agora eu estou ficando cada vez mais curioso em relação aos brasileiros. Weil viele sagen, dass die Brasilianer, also Männer und Frauen, also alle Brasilianer, sehr emotional, sehr gefühlsbetont und auch offen sind für viele Möglichkeiten, auch Dinge, die man nicht sieht. Porque muitos me disseram que os brasileiros, homens e mulheres, têm uma característica muito emotiva, emocional, aberta e acabam se abrindo para o que vem, né? E isso me traz muita curiosidade. Wow. So, und dieses Modell hilft, all das zu entdecken, was einer Entwicklung und der Entdeckung unserer Möglichkeiten im Weg steht. Então, esse modelo ajuda-nos a desenvolver nossas capacidades e o nosso próprio desenvolvimento, ou seja, uma ferramenta para desenvolver o nosso autodesenvolvimento. Ja. Und je mehr Menschen ihre Qualitäten entdecken und entwickeln, quanto mais as pessoas desenvolvem suas capacidades e qualidades, und je weniger bei ihnen noch emotionale Störungen oder Traumata sie ausbremsen. E quanto menos traumas e conflitos frearem estas pessoas, impedirem essas pessoas de ir para frente, desto mehr können sie mit sich selber entdecken. Dessa forma, mais elas podem descobrir a partir de si mesmas. Und neugierig werden auf ihre Möglichkeiten. E se tornarem curiosas sobre essas diversas possibilidades que elas têm. Und entdecken, e descobrir, dass mitten in dieser Welt, die jetzt ja sehr kompliziert und durcheinander ist,
que em meio a esse mundo que está muito complicado e está muito desordenado nesse momento agora, dass es da einen Platz oder einen Bereich gibt, que existe aí um campo, existe um lugar aí der in dir selbst ist que está em você mesmo. und wo du deine eigene Souveränität kennenlernst. E onde você pode conhecer sua própria soberania, a soberania de si mesmo. Und in einen Zustand von Gelassenheit und innerem Frieden kommst. E chegar a um estado de paz interior e serenidade. Und dann wird es spannend, all diese Muster, all diese Wiederholungen, all diese, ich nenne das Fallen, Uhum. E was aí sich wiederholt zu entdecken. se torna uma coisa interessante aí o estudo desses padrões, dessas repetições, e eu as chamo de armadilhas, porque muitas vezes nos sabotam, né, nessas repetições. Genau. Und dieser Ansatz, dass wir diese Muster entdeckt und verwandelt, E a possibilidade de nós descobrirmos esses padrões e nós podemos transformar esses padrões. das kann sowohl beim Individuum, bei dem Einzelnen sein, Isso pode ser do campo individual com você mesmo, né, um por um, auch als Familiensysteme, mas também em sistemas familiares, kollektive Systeme sistemas coletivos und globale Systeme. e sistemas globais. Ich liebe den Gedanken, Eu amo o pensamento dass die Menschheit so etwas ist wie das Gehirn dieser Erde. que a humanidade é algo parecido com o cérebro desta terra. Und dieses in Englisch Global Brain. Ou seja, em inglês seria global brain, o cérebro global. Und dieses Global Brain, die hat sich in den Jahrtausenden ziemliche schwierige Verhaltensweisen angewöhnt, wie Krieg, Gemeinheit, Vertreibung und so weiter. E esse cérebro global, ele se acostumou ou desenvolveu certas características um tanto quanto complicadas, como a violência, a tortura, guerras, conflitos. Sehr schön. So, und was mich interessiert und was ich auch zeige, dass es Wege gibt, E o que me interessa e o que eu também vou mostrar é que há caminhos dass diese globalen Muster, que esses padrões globais, diese Gedanken, dieser in Englisch der Mindset, der globale Mindset, que esses pensamentos ou que esse mindset global, né, esse Genau. estado mental global, und die Konzepte, die wir zum Teil gar nicht wissen, e esses conceitos que muitas vezes a gente nem faz ideia wie man die aufgreifen kann und verwandeln kann. como nós podemos acessá-las e transformá-las a partir de então. Und dazu gehört dieser Begriff der Meme. E por causa disso eu utilizo esse termo meme. Meme, das sind intelligente Felder, die eine Absicht haben und die umsetzen und verwirklichen. Ou seja, esse termo meme são campos inteligentes que têm intenção e eles podem transformar coisas, podem mudar coisas. Ja. Der Weg, das zu verändern, ist sehr interessant und macht viel Spaß. O caminho da mudança é muito interessante e ele traz diversão, ele é divertido. Und ich nutze dazu auch, arbeite auch mit Aufstellungen, also Synergieaufstellungen nenne ich das. E eu trabalho com constelações e nesse sentido eu chamo-as de constelações sinergéticas. Synergeticas.
Und da habe ich einfach ein paar sehr praktische, einfache und hochwirksame Formate entwickelt, E mit para denen man isso, das machen kann. e para isso eu desenvolvi de forma muito pontual e efetiva formatos para que possamos levar isso adiante, para que podemos treinar isso. Und es gibt ein paar ganz einfache Werkzeuge oder Techniken, die jeder ganz schnell auch lernen kann, um bei sich und anderen quasi aufzuräumen. E esses formatos são ferramentas que qualquer um pode aprender, desenvolver para transformar questões, padrões em si mesmo, né? Pode aplicar em si mesmo em seu dia a dia. Also das ist etwas, was jeder für sich selber nutzen kann. Ja. Und wer im therapeutischen Beruf ist oder im Beratungsberuf, hat da wirklich, also mit sehr wenig Aufwand kann er viel bewirken. Ou seja, quem trabalha como terapeuta, com aconselhamento, na abordagem terapêutica, vai acabar tendo ferramentas muito precisas, muito pontuais para o seu trabalho diário. Und ich habe ja mittlerweile waren schon viele Leute in meinen Kursen. Und wenn die das dann selber in ihrem Beruf anwenden, die haben also eine Riesenfreude, weil es Spaß macht. Und was auf jeden Fall dabei ist, es gibt immer was Neues und es gibt immer Überraschungen. As pessoas que já visitaram meus cursos, eu já dei diversos cursos, elas aplicam isso em sua prática terapêutica e elas sempre trazem que isso é uma prática divertida e, ao mesmo tempo, surpresiva, porque ela sempre traz coisas novas, ela sempre possibilita olhar para o novo na prática terapêutica. Und was mir gefällt und was sehr spannend ist, dass man plötzlich sieht, wie verschiedene Dinge aus der realen, anfassbaren Welt und Dinge, die man nicht anfassen kann, wie die plötzlich Sinn ergeben und du siehst, wie die Wirklichkeit gebaut ist. E o que eu acho muito interessante é como, de repente, podemos pegar coisas que são muito palpáveis, né, de nossa realidade concreta e, de repente, conectar aquilo com algo que é virtual, com algo que é intangível e perceber que esses dois atuam junto de uma maneira muito pontual e poderosa. Also was ich mache, ist auch was sehr Praktisches. Então, o que eu faço também é algo muito prático. Und das Tolle ist, dass du ein wunderbares Instrument hast, um das alles kennenzulernen und auszuprobieren. E vocês vão ter a oportunidade de experimentar, de testar isso, né, no curso. Das bist du nämlich selbst mit deinem Körper. Ou seja, você mesmo e o seu corpo. É isso que nós vamos utilizar. Und das, also auch nach vielen Jahrzehnten als Arzt begeistert mich immer mehr, was so ein menschliches Wesen und so ein Körper und so ein menschlicher Geist alles kann. E como médico, isso me surpreende como o ser humano em si pode acessar questões e se transformar dessa maneira, né? Isso sempre me surpreende novamente, essa capacidade do ser humano de transformação. Also diese Fähigkeit, sich selbst zu verwandeln. Ja, genau. Und einfach total neugierig sein, was ist, also meine Frage an mich war immer, wo sind meine Grenzen und was ist mir möglich? A pergunta que eu fazia para mim mesmo é: onde estão os meus limites e o que é possível para mim alcançar, fazer? Ja, erstmal soweit. Lange Antwort auf eine kurze Frage. Então, isso foi uma resposta longa a uma pergunta curta. Okay. Vielen Dank bis hier. Ne? Ich werde dann die andere Frage machen. Ne? Muito obrigado até aqui, Dr. Hans. Eu vou fazer uma outra pergunta nesse sentido. Meine andere Frage hast du schon beantwortet.
Das Oh, wäre, was sind die erweiterte Intuition? Was ist die erweiterte Intuition? okay. Und also dann werde ich eine andere Frage stellen. A pergunta que eu ia fazer era sobre intuição estendida, então eu vou fazer uma outra pergunta no lugar dessa. Welche sind die Grundlagen Ihrer Arbeit? Mhm. Quais seriam as bases, os fundamentos de seu trabalho? Bitte. Okay. Ich bin Mediziner und habe ordentlich, also normal Medizin studiert. Ou seja, eu Und, sou médico, eu estudei, né, muito tempo na medicina. und da sehr viele Fachrichtungen gemacht, ne? Also von Chirurgie und Kinderheilpädiatrie und Neurologie und Psychiatrie und sowas. Und das ist also die eine Basis. Ich kenne den menschlichen Körper. Ou seja, uma das minhas bases é que eu conheço bem o corpo humano porque eu fiz muitas especializações dentro da medicina, como, por exemplo, cirurgia, pediatria infantil e outras áreas que me fizeram conhecer muito bem o corpo. Und in den letzten 30 Jahren als Hausarzt, ja, E nos últimos 30 anos, como médico de família, ja, der Familie, habe ich, glaube ich, 120.000 Mal Menschen untersucht. eu acredito que eu atendi a mais ou menos 120 mil pacientes. Das heißt, ich kenne die Hardware, ne? Ou seja, eu conheço o hardware. Ja. Und dann habe ich das nächste ist ganz viele Ausbildung in Psychotherapie und Mentaltechniken. E depois eu fiz minhas especializações em psicoterapia, em terapêuticas mentais, desenvolvimentos mentais. Und dann nehme ich immer, also bin sehr neugierig, was sind die aktuellen wissenschaftlichen Ideen, welche Konzepte gibt es in der Wissenschaft, in der Physik, in der Quantenphysik. Und diese Ideen versuche ich dann, also die benutze ich. E eu costumo fazer o uso dos conceitos, das ideias, que de forma muito curiosa eu pesquiso nos campos das neurociências, da física, quer dizer, as coisas atuais, os conceitos atuais que saem, eu procuro saber e procuro fazer relações entre essas áreas. Und das Tolle ist mit diesem Modell, also Synergiemodell der Intelligenzen, Modelle Synergia de Intelligencia, kann man das sehr, sehr einfach verstehen. E com esse modelo, né, a sinergia de inteligências, a gente pode compreender, entender isso de uma maneira muito prática, muito simples. Also das sind so die Hintergründe, was mich die ganze Zeit auch, wo ich immer also up-to-date bin. Essas são algumas áreas que eu sempre estou tentando me atualizar e que fazem parte do meu saber. Und dann in meinen Kursen benutze ich noch etwas, E nos meus cursos eu ainda utilizo uma ou outra coisa, was eine uralte ärztliche Fähigkeit ist. que é uma qualidade médica antiquíssima. Und das hat mit dem Fühlen des Pulses zu tun. Puls. Tem a ver com o sentir o pulso, né? Perceber a pulsação. Da habe ich eine sehr einfache Methode entwickelt, die äußerst praktisch ist und auch zum Beispiel den Muskeltest ersetzt. E aí eu desenvolvi um método muito pontual, muito prático para medir o pulso e que pode substituir o teste muscular. Das kann man sehr schnell lernen und der Vorteil, wenn man diese Fähigkeit einsetzt, ist, du brauchst nicht viel denken. Ok. Nós podemos aprender isso de maneira muito rápida e o interessante é que quando você dominar isso, a qualidade é que você não tem que ficar pensando muito. Weil wenn du eine Frage hast, der Puls weiß das. Die Antwort weiß der Puls. Se você tem uma pergunta, uma questão, o pulso sabe a resposta.
Und das zeige ich auch in meinen Kursen, wie das geht. Sehr spannend. E eu também vou mostrar isso em meu curso. Okay. Also ein kleines Detail, den ich fragen wollte. Vielleicht hat das nichts miteinander zu tun, aber diesen Pulstest, ist das ähnlich mit der Kinesiologie auch? Kinesiologie, ist das Chinesisch, meinst du? Ja, Ja. Kinesiologie, ne? Okay. Es gibt ja verschiedene uralte Traditionen, wie man Puls misst. Die chinesische, die indische, die tibetische. Die sind allerdings sehr kompliziert und man muss ja sehr lange trainieren, bis man das kann. Und ich zeige einen Weg, wie das ganz schnell geht. Ok. Eu fiz uma pergunta para o Dr. Heinz, né, sobre esse teste do pulso, que relação isso tinha com a cinesiologia, e ele me respondeu que, na verdade, a medição do pulso e a cinesiologia, ela tem diversas abordagens, né, a chinesa, a japonesa, a tibetana, e muitas vezes para você aprender isso, você precisa adentrar nessas filosofias, né, isso é bastante complicado. Ou seja, ele desenvolveu, então, uma metodologia que torna isso mais prático, mais acessível e rápido para nós que vamos entrar em contato aí com a teoria e com a prática do Dr. Heinz. Danke. Ok. Du bist dran. Ok. Eu vou fazer uma outra pergunta para ele agora. Ich habe ein paar von Ihren Videos gesehen. Sie nutzen Modelle, wie zum Beispiel der Tetraeder. Ja. Diese Modelle sind, um die Intuition zu erweitern oder um Felder zu studieren. Ja. Oder beides. Né? Ja. A pergunta é, assisti alguns de seus vídeos no YouTube. O senhor utiliza modelos como, por exemplo, o tetraedro. Esses modelos são para estender a intuição ou para estudar o campo, ou ambos? Genau, also stimmt, gibt es nichts zu sagen. Also das ist, kann man sehr viel mit anfangen mit diesem Modell. Ou seja, sim, podemos usar para as duas, quer dizer, esses modelos, em sua essência, são tanto para a intuição estendida como para o estudo do campo. Ja, und mit wenig Aufwand kann man, also mit einem sehr einfachen Format, kann man sehr schnell die Wiederholungsmuster, die jeder in sich hat, ne, wo das, was man nicht will, immer wieder kommt, in der Schleife läuft, kann man sehr schnell abbilden und verwandeln. Ou seja, com modelos muito simples, eu posso entrar em contato com esse padrão repetitivo, com essa roda que sempre me faz repetir novamente, fazer uma fotografia disso, marcar essa imagem e, a partir daí, utilizando os modelos, transformá-los para mim. Also Ja. das in individuell und auch in Gruppen, ne? Also sozial Genau. auch. Ja. Tanto no individual como no social, no coletivo. Und das ist sehr spannend und sehr einfach und intensiv. Isso é muito interessante, muito fácil e, ao mesmo tempo, muito intenso. Ja, intensiv. Okay. Was sind die Vorteile für Teilnehmer, die an ihrem Training teilnehmen? Ou seja, quais seriam os benefícios para os nossos participantes em fazer o seu treinamento? Also entweder die Entdeckung von eigenen Fähigkeiten oder die Weiterentwicklung von Fähigkeiten. Ou a descoberta em si de suas próprias qualidades, ou então a abrangência das qualidades que você já sabe em você. Und mit einer sehr klaren und einfachen Methode selber tätig werden und Systeme verändern können. Ou seja, de uma forma muito voltada para o seu autoconhecimento,
a capacidade, desenvolver capacidade para alterar campos, also Felder zu ändern. Ja, und Systeme zu ändern, ja. Mudar também sistemas. Das auch in den Familienaufstellungen, meinen Sie? Das auch unter anderem, ja, genau. Da kann man Como, das auch por exemplo, nas constelações familiares, né? Alterar sistemas nas constelações familiares. Genau, da hätte ich eine ganz spezifische Frage, wenn Sie mir es erlauben. Diese Änderung im Familiensystem, also das ist, ich als Aufsteller mache diese Änderung oder ich mache diese Änderung an meinen Teilnehmer, der dann sein System ändert. Okay, also der Aufsteller stellt ein Format auf. Mhm. Dieses Format bildet den aktuellen Stress in einem System ab und mit wenig Arbeit kann man das verändern. So, das heißt, der Aufsteller macht eigentlich gar nichts, außer eine Möglichkeit anbieten und die Lösung oder das, was verändert, das kommt aus der Intelligenz des Feldes oder des Systems. Und das ist ein großer Unterschied, weil sonst muss der Aufsteller immer denken und machen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Brauchst du nicht. Die Kunst ist, dem System helfen, die eigene Lösung zu finden. Und das geht ganz einfach. Ou seja, eu fiz uma pergunta para o Dr. Heinz sobre o trabalho de constelação familiar, né? Ou seja, se eu utilizo esse saber, eu utilizo ele em cima do campo ou a partir de meu cliente, né, para ele alterar o seu campo. E aí ele falou, o facilitador, na verdade, ele vai oferecer possibilidades, né? Porque o cliente ele vai constelar a cena do conflito, a cena traumática. E nesse momento, quando você oferece possibilidades, você permite que o campo em si, o campo inteligente, ele encaminhe as soluções possíveis, né? Ou seja, é um formato, né, que permite então que essas soluções possam vir à tona. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ja, okay. Ja, also und das heißt, ich selbst staune immer wieder, was für Ideen und Veränderungen kommen, was ich selbst hätte nie mehr ausdenken können. Das kann ich mir gar nicht ausdenken, wie schlau ein System selber ist. E eu sempre fico espantado novamente quando eu observo que de repente surge lá uma ideia, uma saída, uma possibilidade que eu nunca tinha pensado, né? Eu nunca tinha concebido aquilo. E aí eu fico espantado observando como os sistemas, os campos sistêmicos são inteligentes, né? Trazendo as soluções. Ja. Schön. Normalerweise, welche sind die Berufe von den Teilnehmern, die deine Kenntnisse suchen? Also, welche sind die Vorberufung, né? Also Therapeuten, Mediziner, né? Die dich dann suchen. Normalmente, quais são os profissionais, quais são os campos profissionais que costumam buscar o seu conhecimento, o seu saber? Ja. Also, ich wende mich jetzt nicht an spezielle Berufsgruppen. Eu não me foco exatamente num grupo específico de profissão. Ich freue mich über jeden, der neugierig ist, was Neues zu entdecken und zu erfahren. Eu me satisfaço com as pessoas que são curiosas para descobrir coisas novas, para desenvolver coisas novas em si. Und in meinen Kursen sind Hausfrauen, sind Angestellte, sind Akademiker, sind Coaches. Also jeder, der Interesse hat, was Neues zu lernen, ist willkommen. Ou seja, no meu curso tem donas de casa, funcionários, acadêmicos, coaches, terapeutas, ou seja, todo aquele que é curioso em aprimorar, em expandir o seu conhecimento, é bem-vindo ao meu curso. Wow. Schön. Wie war deine Erfahrung
mit den Teilnehmern in Metaforum Europa. Da warst du ja letztes Jahr, né? Ich habe ein Video geguckt, deswegen frage ich dies, né? A minha pergunta para ele seria, eu vi um vídeo dele no Metaforum na Europa ano passado, 2019, e eu gostaria de saber dele como foi a experiência para ele, né, com os treinandos lá na Europa. Okay. Also erstmal in Abano in Italien bin ich seit damals Bernd Isert nach Abano gegangen ist. Das sind, glaube ich, 13 oder 14 Jahre. Bin ich jedes Jahr dabei. Und interessant ist, dass was ich anbiete, war am Anfang etwas so, und die Kurse waren sehr klein, aber in den letzten Jahren wird das Interesse an diesem Thema mit Intuition und die Welt einfach mit anderen Augen sehen können, immer größer. Schön. Eu comecei há mais ou menos 14 anos atrás em Abano, na Itália, com Bernd Isert, né? Eu comecei a dar o meu curso lá e eu posso dizer para vocês que num primeiro momento as pessoas eram meio assim com o meu curso, elas olhavam assim, eram grupos pequenos. Mas eu tenho percebido nos últimos anos que os grupos têm ampliado cada vez mais e o interesse pela intuição, pela sinergia, ou seja, poder olhar para outros mundos a partir de modelos, tem se tornado cada vez maior. Und in diesem Jahr war ich in der 3. Campwoche der Einzige, der in Abano war mit einer großen Gruppe. E esse ano, em Abano, na Itália, eu fui dos poucos que esteve lá em Abano com um grupo muito grande de participantes. Und was interessant ist für mich, viele Teilnehmer kommen immer wieder, auch zu dem gleichen Kurs. O que é muito interessante para mim é que muitas participantes voltam sempre para fazer o mesmo curso novamente. Weil sie gemerkt haben, dass bei ihnen eine innere Entwicklung geht, immer weiter sich entwickeln, immer freier. Und ich kenne mittlerweile ja viele Menschen, die ich auch über lange Zeit begleite. Und ich liebe es zu sehen, wie Menschen sich verändern können zu mehr Qualität, Lebensqualität. Então, essas pessoas perceberam uma transformação interior seguindo em si. Então, me procuravam para ampliar esse desenvolvimento interior que elas sentiam. E nesses anos todos, trabalhando, eu pude conhecer muitas pessoas, né, que eu acompanhei, e é fantástico observar como elas se desenvolvem e como elas desenvolvem habilidades, capacidades de dentro para fora, se expandindo cada vez mais. Es ist sehr schön, das zu hören. Ja. Und wir leben, also aus meiner Sicht, leben wir jetzt in einer Zeit, wo immer mehr Menschen merken, es muss doch noch was anderes geben als funktionieren und sich von anderen Leuten beschäftigen zu lassen. E nós vemos que cada vez mais isso funciona, né? Se ocupar com outras pessoas, quer dizer, disponibilizar o seu tempo para outras pessoas e como isso vai construindo campos maiores. Also da meinen Sie genau die Synergie und auch Empathie, ne? Ja, dass das genau. Mal jetzt sich erweitert, ne? Sich erweitern und es gibt ja sehr viel mehr, also um uns herum, als wir normal lernen und als wir normalerweise denken. Ne? Und diese Welt, diese virtuelle Welt, das ist jetzt wie Neuland, was wir richtig mit Bewusstsein entdecken und entwickeln können. Então, de certa forma, se a gente olhar para nesses novos campos, né? Por exemplo, o campo virtual, ele é meio que terra nova, né? E nessa terra nova nós podemos desenvolver novas consciências, novas habilidades, né? E quer dizer, isso está acontecendo aqui agora, nesse momento. So. Also, bis hier möchte ich mich sehr bedanken. Ich hätte noch viele Fragen an ihn, aber ich werde jetzt die Fragen für unseren Teilnehmer lassen, damit sie auch Sie befragen können. Oh, schön.
Okay. Eu teria ainda muitas perguntas ao Dr. Hans, né? Mas, né, a Luana, o Dominique, eles também acham muito importante, né, que vocês possam colocar suas perguntas, né, para o Dr. Hans. Então, estamos abrindo agora para as perguntas dos nossos colegas aí. Fiquem à vontade para qualquer dúvida que vocês tiverem. Não sei, Luana, se você já tem alguma coisa aí, já gostaria de trazer alguma coisa. Ainda não tem no chat. Estou aguardando aqui o pessoal, mas se alguém quiser ligar o microfone para falar, para fazer a sua pergunta, pode fazer. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se existe... boa tarde a todos, né? Primeiro, eu gostaria de saber se existe um tempo estipulado ou que a gente possa ter uma noção de em quanto tempo as pessoas reagem a essa abordagem e de como a gente percebe no outro essas mudanças. Also, die Frage von Luis Fernando wäre, gibt es da eine Zeit, wie lange dauert es, dass man merkt, diese Entwicklung, ne, diese Fähigkeit zu entwickeln und das auch in anderen Leuten zu bemerken, dass sie diese Entwicklung dann erreicht haben? Spannende Frage. É uma pergunta surpreendente. Ja. Also, wenn man das wenn man die Zeit einführt und nach Zeit guckt, wie lange sowas dauert, dann dauert es immer länger. Quando nós olhamos para o tempo, né, e tentamos calcular quanto tempo leva esse tempo, costuma demorar muito mais. Gut. Das Interessante ist, aus meiner Wahrnehmung, ich erlebe ja viele Menschen und im Moment, jetzt geht bei ganz vielen dieser Prozess von mehr Ahnung, von mehr Wissen, von mehr Entwicklung, von einer Neugier ganz schnell. Eu acompanho muitas pessoas e o que eu tenho percebido, Luiz, nesse momento, exatamente nesse momento, as pessoas elas estão alcançando um saber de si, um desenvolvimento interior espantosamente rápido nos tempos atuais. Und viele haben diese Fähigkeiten schon, zum Beispiel indem sie mit ihrem Körper, also für mich ist der Körper ein Lesegerät für Felder, ne? Para mim, o corpo é aparelho leitor de campos, né? Okay. E eu percebo o corpo trabalhando nessa questão dos campos. Genau. Und als Arzt weiß ich, dass viele Menschen Beschwerden haben am Körper, die stehen nicht im Lehrbuch. Bitte wiederhol das, bitte. Also als Arzt habe ich viele Menschen erlebt, die haben Beschwerden, da tut's weh, da tut's weh, da tut's weh und die stehen nicht im Lehrbuch, die gibt's nicht. Eu, como médico, eu percebi muitas pessoas falando de dores, né? Dói aqui, dói ali, dói aqui, e são dores que não existem nos livros, não existem descrições dessas dores nos livros. Genau. Und wenn man dann zeigt, dass das, was viele Menschen merken, einfach eine Wahrnehmung ist von Energiefeldern und Spannungen, die um sie herum sind, dann wird es richtig interessant. E quando nós dizemos para essas pessoas que, na verdade, elas estão percebendo em seu corpo campos, né, aquilo é uma evidência da tensão que há no campo, isso as surpreende, né, as amplia. Und also die Weckung dieser Fähigkeiten ist wirklich bei vielen ganz, ganz, ganz nah. Braucht wenig Impuls und dann geht's. Ou seja, o que o Hans está falando, esse despertar destas habilidades de leitura de campo, para algumas pessoas está muito, muito próximo, né? Quer dizer, precisa de muito pouco para elas, acordarem para isso. Mas enquanto elas não acordam para isso, elas sofrem esse campo em seu corpo. Okay?
Ja, ich habe ein bisschen weiter übersetzt, etwas, was ich vorher nicht so gut übersetzt hatte. Ah, okay. Ja, ist okay? Luiz, obrigado. ja, okay. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Fica à vontade. Eu acho que eu tenho mais uma. Ich glaube, ich habe noch eine Frage an Sie. Okay. Ich liebe Fragen. Eu amo perguntas. Ao perceber que a gente é influenciado por esses campos diferentes, a gente se torna autônomo deles ou a gente consegue transitar sem se influenciar por eles? Also, wenn ich dann diese Wahrnehmung von Feldern erreiche, werde ich dann, wie sagt man, selbstbewusst von diesen Feldern oder kann ich dann besser mit sie umgehen? Wie wäre das? Mhm. Also erstmal ist es schön, wenn man solche Felder bemerkt. Dann gibt es auch eine andere Art von Umgang damit. Ne? Und viele haben ja, es gibt ja Menschen, die haben ja Angst vor diesen Sachen oder vor diesen Feldern. Aus meiner Sicht gar nicht notwendig. Und man kann dann auch ganz anders auch mit allen möglichen Feldern umgehen. Ou seja, sim, existe uma questão da percepção, existe uma questão de como eu vou lidar com esses campos. E existem pessoas que têm medo, né, dessa consciência, têm medo dessa percepção. E eu, de meu lado, eu posso dizer para vocês que não há por que ter medo dessa percepção. Mas sim, existem várias maneiras de se lidar com este saber dos campos. Ich glaube, Dominik wollte sich gerne noch verabschieden. Dominik, möchtest du dein Mikrofon aufmachen? Bom, eu acredito que o Dominique, então, ele teve que sair mais cedo, então ele só mandou uma mensagem aqui se despedindo de vocês. Né? Luiz, como foi essa resposta para você? Sim, ela me responde sim, porque à medida que ele foi respondendo a primeira pergunta, essa reação a esses campos, de alguma forma, eu desde de criança sinto essa relação com esses campos e quando você chega a isso eu sou administrador, então na administração a gente chama isso enfim, fugiu o nome. De uma percepção do campo, do trabalho, vocês é influenciado pelas emoções do seu ambiente de trabalho, mas nunca tinha visto uma explicação com esses outros níveis de inteligência ou de consciência, e eu queria saber se tem algum envolvimento mediúnico, espiritual, ou se não tem nenhuma relação com isso. Also, der Luis hat gesagt, schon von klein auf konnte er merken, diese verschiedenen Felder. Ne? Und heutzutage in seinem Beruf nützt er das. Manchmal merkt er verschiedene Felder. Aber seine Frage wäre, hat das irgendetwas mit medialen Erfahrungen zu tun oder spirituelle Sensibilität zu tun oder nee, das ist was total Verschiedenes? Nein, also das geht schon in Richtung, also ich nenne das erweiterte Intuition. Ne? Da gehört alles Thema Medialität und Spiritualität, das gehört da alles für mich mit dazu. Ne? Und diese Möglichkeiten, da mit anderen Feldern oder auch anderen Welten da, ich sag's, da rumzuturnen oder da sich zu beschäftigen,
das geschieht nebenbei. Also das ist inbegriffen bei dem, was ich mache. Ou seja, Luiz, ele falou que eu chamo isso, né, de intuição estendida. E sim, logicamente, tanto a mediunidade, a espiritualidade, sim, ela tá incluída nesses campos, né? Ela faz parte desses campos. Mas à medida que nós vamos trabalhando com isso, a gente vai focando nisso, isso caminha junto, né? Mas a gente não vai destacar isso de alguma forma, isso vai caminhar junto conosco. Certo. Eu conhecia isso de uma forma muito racional, né? Como clima e cultura, dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Mas a gente tem isso nas famílias diferentes, com climas diferentes, com culturas diferentes, e a gente sempre tem uma explicação que é a forma de funcionar. Então, eu até então abarcava muito isso, mas essas outras explicações um pouco mais sutis, eu acredito que a gente caminhe para essas formas de fazer uma ponte entre o concreto e o abstrato cada vez mais frequente. Então, also Luiz spricht über dann eine Brücke zwischen dem Konkreten und dem Abstrakt. Ne? Also hat immer gemerkt in seinem Beruf, ja, da gibt es Klima und da gibt es Kultur. Und auch in der Familie merkt man, ja, da gibt es ein Klima, da gibt es eine Kultur. Also ja, du wirst uns dann Werkzeuge zeigen, wo man in diesen sensibel, diesen ganz, wie sagt man, ich weiß jetzt nicht den Namen, also ganz empfindlich. Ne? Es ist ein ganz empfindliches Wissen, den Sie uns dann bringen in diesen Kurses. Ja, und also auch mit sehr entspannt und damit umgehen und undramatisch. Lidar com isso de uma forma sim divertida, sim espontânea e sem trauma. Né? Essa é a ideia do curso. Né? Lidar com esses campos de uma maneira sem trauma, sem tensão. Okay. Bedankt sich. Cleo, você está com sua janela aberta? Você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, na verdade eu gostaria de saber como é que eu me protejo deste campo. Eu tenho essa percepção muito em casa e isso às vezes faz com que aquilo ali defina meu dia, tá entendendo? O humor do outro atinja-me até a definir meu dia. Eu tenho essa percepção. Às vezes eu chego num ambiente e, não sei, eu acho que eu capto a energia das pessoas. Não é que eu capto a energia das pessoas. Eu percebo a energia das pessoas e é interessante para mim se proteger. Okay. Also die Frage von der Cleo wäre, sie ist sehr empfindlich und sie merkt, die erste Frage war, wie schütze ich mich von den Feldern? Ne? Weil manchmal merkt sie, dass der Humor von den Leuten in ihrer Familie zum Beispiel, das kommt in ihr rein und das verdirbt ihr manchmal den Tag, ne? Weil sie dann in diesem Feld, wie sagt man, eingeschlossen bleibt oder in ihn eingeklebt bleibt. Ne? Also könnte sie lernen, sich zu schützen von den Feldern. Okay. Also, ich habe ja nun viel ausprobiert, zum Beispiel auch mich zu schützen. Eu experimentei muitas coisas e uma das coisas que eu experimentei foi a proteção também. Und dann habe ich gemerkt, bei mir klappt das nicht. E aí eu percebi em mim que isso não funciona comigo. Beim Schützen habe ich immer was verkehrt gemacht oder was vergessen. Sempre que eu me protegia, ou eu fazia alguma coisa errada ou contrária. Dann habe ich mal drüber nachgedacht, mit dem Schützen habe ich drüber nachgedacht, also wenn ich die Idee habe, ich muss mich schützen. E aí eu fiquei pensando, tá, se eu me proteger, o que eu preciso para me proteger? Dann braucht es auch jemand, der mich angreift. Então, para me proteger, teoricamente, eu preciso que alguém me ataque. Okay. Und dann habe ich meinen Blick verändert. E aí eu alterei o meu ponto de vista, a minha perspectiva. Also für mich gibt es nichts, was mich angreift.
Para mim não existe nada que me ataque. Deswegen brauche ich mich nicht schützen. Por isso eu não preciso me proteger. Die Kunst, die ich gelernt habe, ist, Energien durchzulassen. A arte que eu aprendi foi deixar energias passarem. Und das kann man üben, das ist leicht. Ne? E isso a gente pode treinar, isso a gente pode praticar, isso é fácil. Weil bei Schützen, das ist immer anstrengend. Ne? Also das braucht auch Energie und Kraft und die Stimmung wird schlecht und so. Ne? Porque para me proteger, isso exige energia. E eu preciso me proteger, e isso às vezes me deixa com uma energia fraca, isso toma minha energia. Ja. So. Mhm. Isso te auxilia, Cléo? Auxilia sim, é exatamente isso que eu sentia. Às vezes eu ficava até mentalmente tentando me proteger, colocar um escudo, não sei o quê, mas que parecia que aumentava mais. Also sie hat genau das gemerkt. Also manchmal hat sie versucht, so ein Schild, sich schildern, und da wurde es noch stärker. Genau. Ja. Exatamente. Muito bom. Genau muito so ist es. Sehr gut, vielen Dank. A Márcia colocou aqui no chat: o movimento de proteção parte da energia do medo, então aí já baixa a minha frequência. E o Luiz Fernando: aprendemos uma forma de nos expormos sem nos fragilizarmos? Also hier im Chat haben wir 2 Fragen. Eine ist von der Marcia, also die Bewegung, von sich zu schützen, die kommt ja von der Energie der Angst. Ja. Und wenn ich in dieser Energie reinkomme, wird dann meine Frequenz schon niedriger. Richtig. Exatamente isso. Und dann noch eine Frage von Luis. Wie kann ich das in eine Frage stellen? Wir lernen eine Form, uns zu zeigen, ohne uns zu empfindlichen. Ist das klar? Ohne dass wir so empfindlich sind. Also wie kann ich dann mich zeigen im Feld, ohne mich dann verletzen? Gut. Unverletzlich. Ja. Also die Qualität, die sich entwickelt da über diese Synergie-Sachen, ist, dass du in deine Souveränität kommst. A qualidade que nós vamos desenvolver nesse campo sinergético é que você desenvolva a sua soberania interna, a sua segurança interna. Tá? Eu agora vou fazer um parênteses de tradução. Souveränität em alemão é soberania, mas nós também podemos falar de segurança. Also ich habe hier nur etwas von der Übersetzung erklärt. Also Souveränität sagt man Souveranie, aber auch Sicherheit, ne? Interne Sicherheit. Interne Sicherheit, Selbstbestimmung, interne Klarheit. Und das ist ein Raum, da bist du sicher. Então, isso é um espaço interno onde você está seguro, onde você está calmo, onde você está sereno. Danke. Pessoal, nós estamos a poucos minutos de encerrar, então, infelizmente, eu vou ter que fechar para as perguntas, mas eu deixei gravado aqui e vou pedir para o Dr. Hans Hens responder a gente depois da live. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer ao René pela tradução, pelas perguntas, maravilhoso. Agradecer ao Dr. Hans Hens pela disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui conosco e esclarecendo todas as nossas dúvidas e falando sobre o seu trabalho, que é maravilhoso. Obrigada. E eu quero desejar para vocês que vocês tenham aproveitado otimamente essa live, que tenha sido muito boa para vocês, e dizer que nós
hoje a gente está trabalhando para esse curso com 20% de desconto, mas para vocês, em 24 horas de inscrição, eu disponibilizo 30% de desconto para esse curso, se vocês desejarem fazer a inscrição agora no prazo de 24 horas. Tá bom? 30% de desconto nesse curso, vai ficar baratinho, vocês não podem perder esse desconto, tá legal? E qualquer dúvida, a Juliana está à disposição também para o atendimento. Muito obrigada. Dr. Heinz, Luana, Juliana von Metaforum bedanken sich sehr für deine Zeit, dass du uns so nett über deine Arbeit erzählt hast. Und dann hat sie ein bisschen Werbung von Metaforum gemacht, ne, damit viele Leute hier in deinem Kursus mitmachen. Also ich bedanke mich auch sehr für das, was ich mit Ihnen gelernt habe. Okay, super. Danke, hat mir auch viel Spaß gemacht. Sehr schön. Muito obrigado. Eu também tive muita diversão nesse encontro com vocês. Agradeço a todos, todas. Obrigada a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou sair, Luana. Obrigado. Obrigada.